फाइनली मित्रों आप टूंक समय में मित्रों ते जगह आप पॉकेट लेवा छे खाली 5 किलोमीटर मित्रों बाकी है। आटली बधी ट्राफिक लंबी सीधी से आगे पुलिस की गाड़ी एक दिखाय छे ने बीजी पण गाड़ी दिखाय छे। वॉरंट मित्रों मारे थे पण आपणे को कोमनी मारी गाड़ी हटी नहीं એટલે નીચે ઉતરીને જોઈ લઈએ। આ સાઈડ મિત્રો અરે 51 ટ્રકને પોલીસની ગાડીએ રોકી નાખી છે। આ સાઈડ ટ્રકે પોલીસની ગાડીને રોકે છે। આપણે તો મિત્રો આટલી જગ્યા છે આપણે તો સાઈડમાં તો નીકળી જઈએ ફટાફટ આપણે મળતા છે પેસેન્જરને લોકોને આપણે તો નીકળી જઈએ પણ કારણ શું છે એ તો આપણે અંદાજો તો કોઈ લગાવવાનો નથી પણ આપણે નીકળી જઈએ આપણી લોકેશનમાં। વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ રહેજો, લાઈકની કરી લેજો જરૂરથી। હવે મળીએ આપણે તે પહોંચીને। फाइनली मित्रों आप पहुँच गए ऐसे जगह मूर्ति थी 500 वर्ष की जगह पैसेंजर मित्रों फटाफट आप उतारी नाखी ने तमने पण दिखाड़ी नाखो कि जूनी लगे है मूर्ति 500 वर्षनी पण देखी लीए। पैसेंजर उतरी रहा है चेक करीने उतरी रहे एटली वार है मित्रों आपणे पण देखवा जई लीए। आपणी गाड़ी ने आपणी बस ने पण बहु डेमेज अड़ी से देखवा जईए तो पण आपणे करे ने बस स्टेण्ड ने पहुँचीने आपणे अमु कराई नाखशे। आपणे निकળી જઈએ मूर्ति जोवा। पैसेंजर आस्ते आस्ते आवे એટલે મિત્રો આપણે પહેલા પહોંચીને દેખી લઈએ।